निफ्टी रे ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंसल्टेशन और साइडवेज मूवमेंट पर ब्रेकआउट आसी। तो आम आज हिस्टोरिकल डाटा को एनालिसिस करके देखा जो ब्रेकआउटा देती तो केते ऊपर को मूव करे माने आगुरु एई जेतेबेले जेमती गोटे गोटे ब्रेकआउट देइथिला तो गोटे एवरेज केते परसेंट निफ्टी अप मूव देइथिला तो सेही हिसाब रे हमें जानि परिबा। हमर आज का टॉपिक अछि जे निफ्टी 23,000 छुईबो ना नाही एमती नुहे जे अबिका 19,000 से बढ़ी बढ़ी छुईबो किंतु निफ्टी जेते 23,000 छुईबो तो देखिबा जे तारा टाइम पीरियड गोटे एवरेजली केते टाइम लागि पारे हिस्टोरिकल डाटा हिसाब रे चलंतु एनालिसिस करिवा। एठी देखि परिबे चार्ट रे जे निफ्टी ए रेंज टाको जेतेले ब्रेकआउट देइछि ब्रेकआउट देला परे अबिका 19,650 पाखापाखी रे अछि जोटा कि ऑलमोस्ट 20,000 को टच कला परे अबिका टिके डाउन हेई कि ना 19,650 पाखापाखी रे अछि। तो मार्केट देखो सब बेले एमती कंटिन्यूस एमती अप मूव दबनी से बेले बेले साइडवेज टिके जीवो तापर टिके तळु को आसीबो। मेन रीजन कोन ना एमती हबन जे समस्त एकदम लॉन्ग करिवे आ मार्केट समस्त को नै कि ऊपर को पळेबो समस्त प्रॉफिट करिवे। टाइम टू टाइम मार्केट कोन करिवो सेकआउट करिवो जो थरे कि जो माने वीक बुल्स थिबे जे सेमान को टिके डर लागुथिबो जे काले मार्केट गळी जीवो कि सेही ट्रेडर मानकर आगे एसएल हिट कर दबो तो से माने आ गोटे लॉन्ग अप मूव रे आ रही परिबेनी से माने कोन करिवो अधर कटि जिवे। तो जो माने एकदम स्ट्रांग बुल्स आ से माने गोटे माने तांको एनालिसिस जते स्ट्रांग थिबो आ तांकर से पूरा धरिकी बसथिबे जे हाँ निफ्टी रो पूरा गोटे लॉन्ग राइड मु करिवि सेही माने ही लास्ट को कोन करिवे गोटे लॉन्ग बड़ मूव टा कैप्चर करि परिबे। जो माने वीक बुल्स थिबे से माने छोट छोट सेकआउट रे ऑलरेडी कोन करिवे भाबिबे निफ्टी तो एटीएस टच कला पर अबिका डाउन हेची से अबिका शॉर्ट करिवा पे आरंभ करिवे। तो मार्केट कोन हबो अबिका 19,400 टा बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन सेठु जदी रिवर्स करिवो 20,000 छुईकी ऊपर को पळेइबो किंतु जदी 19,400 तळु को आइला ताले आमे टिके लॉन्ग पोजीशन आमे टिके कमे कमे जिबा किंतु जो पर्यंत 19,400 ब्रेक करनी से पर्यंत मार्केट को शॉर्ट करबा कथा नुहे ना टाइम टू टाइम एमती छोट छोट साइडवेज कि टिके टिके डाउन डे रहिबो कि ता माने नुहे जे अबिका आ 20,000 फेर निफ्टी 18,000 को आसीबो। बहुत बड़ बड़ लोक बड़ बड़ ट्रेडर डिस्कस करछन जे निफ्टी 15,000 को आसीबो 12,000 को आसीबो जे अबिका मु जो जेति डाटा एनालिसिस करिछि अबिका जेति गोटे सेमती कोविड टाइप रो किछि बड़ क्राइसिस कि आउ किछि गोटे वार करिका होउनी बाहरे सेही जिंस न हेले निफ्टी 18,000 ब्रेक करिवा भारी कष्ट। आगु को देखंतु गोटे नेक्स्ट ईयर बड़ इवेंट भी अछि हमर इंडिया रे लोकसभा इलेक्शन आ मार्केट को सरप्राइज जमा भल लागेनी जति करेंट गवर्नमेंट मोदी को सरकार सेटा कंटिन्यू करिवो ताले मार्केट आराम से गोटे बड़ अप मूव दबो किंतु जदि से इलेक्शन ने किछि एपट सेपट हैला आ गोटे कोलिएशन गवर्नमेंट क्रिएट हैला गोटे स्ट्रांग गवर्नमेंट क्रिएट हैलानी ताले होय तो मार्केट सेते बेले डाउन हेई पारे सेटा तो नेक्स्ट ईयर रे अछि। चलंतु हम अबिका एनालिसिस करिके देखिबा जे आगुरु कोन हेइजिला। तो मु अबिका चार्टा मूव करके 2000 मसीहा को नहीं गली देखो 2000 मसीह कौन होता मार्केट बहुत अप मूव देइथिला तापरे गोटे .com बबल क्रैश होइतिला जो आईटी सेक्टर करिका पूरा 90-95 मसीह बहुत अप मूव देइथिले तो सेटा जते बेले ताको आईटी क्रैश भी कहंती क्रैश होइतिला तापरे मार्केट 2000 मसीह रे एठी टॉप हला परे एठी डाउन होइतिला जेतेबेले डाउन हला पाखापाखि देखंतु 2000 मसीह रु 2005 पर्यंत एमती साइडवेज रे रहिला मार्केट डाउन हो गला तापरे किछि ऊपर किछि एमती हे पूरा 4-5 वर्ष पूरा कंसल्टेशन ने गला तापर जेतेबेले 2004 रे ब्रेकआउट देला तो आमे देखिबा सेटा केते परसेंट ब्रेकआउट देला 2004 रे जेतेबेले ब्रेकआउट देला सेतेबेले निफ्टी पाखापाखि 2000 रु गोटे 6000 पर्यंत मूव देइथिला जोटा कि ऑलमोस्ट 200% माने निफ्टी पूरा डबल हे जाइतिला तापर जेतेबेले डबल हे गला फेर गोटे एठी टॉप कला परे सेमती मार्केट डाउन हेतिला डाउन केतेबेले हैला ना जेतेबेले 2008 रो यूएस रो फाइनेंशियल क्राइसिस हैला जेतेबेले 8 रे फाइनेंशियल क्राइसिस हैला पूरा वर्ल्ड मार्केट सब मार्केट बहुत डाउन हेला एमती गोटे दिन रे पूरा गोटे स्टॉक 30-40% डाउन हे जाइतिले आ ऑलमोस्ट इंडेक्स 40-50% डाउन हेतिला सेटा पूरा वर्ल्ड रे सब जाको इंडेक्स रे हेतिला। तो 2008 रे जेतेबेले मार्केट पूरा डाउन हे गला सेमती साइडवेज चलीला ऑलमोस्ट 3 इयर्स पर 2011 रे ट्राई कला जे 2008 रो रेंज टाको ब्रेक करिया पई किंतु करि पाइलानी सेठु ब्रेकआउट जतले फेल हला सेठु फेर ऑलमोस्ट गोटे देखो आमे सब बेले जानि परिबा जे एटा धर 100% मूव होउची आ तार मार्केट पाखापाखि अधा डाउन होउची ता माने 50% रिट्रेसमेंट कला तो एठी किंतु 50% हेइनी गोटे बड़ अप मूव पर डाउन हला ऑलमोस्ट 30-40% पाखापाखि हबो रिट्रेस कला पर मार्केट फेर माने 2008 रे जो डाउन हेइतिला
সেটা পাখাপাখি 4-5 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା সেটা ସାଇଡୱେଜ୍ ଗଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 2014ରେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଦେଲା। 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଦେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟି 6500 ରେଞ୍ଜକୁ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 42%ର ଗୋଟେ ଅପମୁଭ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ 42% ଅପମୁଭ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ପାଖାପାଖି 1 ଇୟର୍ ପ୍ଲସ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତ 1 ଇୟର୍ ପ୍ଲସ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଫେର ଗୋଟେ କନସଲଟେସନ୍ ଆଉ ସାଇଡୱେଜ୍ ମୁଭ୍ ହେଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ପୁରା 15 ପରଠୁ 17-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ 2 ଇୟର୍ସ ଫେରେ ସାଇଡୱେଜ୍ରେ ରହିଲା। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପମୁଭ୍ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି। ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କଲାଠୁ କ'ଣ ହେବ ମାର୍କେଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କନସଲଟେସନ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବ, କିଛି ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଆସିବ, କିଛି ୱାର୍ଲଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଘରିକା ଆସିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ସେହି ସିନେରିଓ ହିସାବରେ ମାର୍କେଟଟା ଆଇଦର ବହୁତ ସାଇଡୱେଜ୍ରେ ଯିବ ନହେଲେ ଫେରେ ଗୋଟେ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, 30% 40% ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫେରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ 2 ଇୟର୍ସ ମାନେ 2016ରୁ 17, 18, 19 ପାଖାପାଖି ମାନେ 2018 ବେଳକୁ ଫେରେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଫେରେ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅପମୁଭ୍ ଆସିଲା ନା ଗୋଟେ 29%ର ଅପମୁଭ୍ ଆସିଲା ଫେରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇ 2008ର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ 2-3 ବର୍ଷର କନସଲଟେସନ୍ କିମ୍ବା ସାଇଡୱେଜ୍ ମୁଭ୍ ପରେ ମାର୍କେଟ ଅପମୁଭ୍ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା 2008ର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 4-5 ଇୟର୍ସ ଲାଗିଗଲା ତାକୁ ଟୋଟାଲଟା ଫେରେ ରିକଭର ହେବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ। ତ 2018 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଦେଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠି 29% ଅପମୁଭ୍ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଲ୍ଟା ଆସିଗଲା ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ୍ର ଫଲ୍ଟା। ତ କୋଭିଡ୍ ଫଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ମାର୍କେଟ ନା ଅଲମୋଷ୍ଟ 30% ଖଣ୍ଡେ ରିଟ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା। ତ 2017ର ଲେବୁଲକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅପମୁଭ୍ ଆସିଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ମାର୍କେଟ ଫେରେ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜକୁ ରିଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରି କୋଭିଡ୍ ଲେବୁଲ ପରେ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଦେଲା ସେଟା ନିଫ୍ଟି ପାଖାପାଖି 49%ର ଅପମୁଭ୍ ଦେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନସଲଟେସନ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତି କହିଲି 2014ରେ 42%ର ଅପମୁଭ୍ ଥିଲା, ତାପରେ 29%ର, ଫେରେ ଏଠି ବ୍ରେକଆଉଟ୍ର 49%। ତ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିବା ଯେ ଅବିକା ଯେଉଁ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ଟା ଦେଉଛି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 23,000 ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମୁଭ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇଠୁ ଯଦି ମାର୍କେଟ ମାତ୍ର 20% ବି ଅପମୁଭ୍ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ 23,000 ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁଦେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍, ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ରହିବ ମାର୍କେଟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ଆରାମସେ 23,000 ଛୁଇଁବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖିକିନା ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯେ ହଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଭ୍ ଆସିଲା ଯେ କେତିକି ପାଖାପାଖି ଆସିବା କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଧିକ ବଡ଼ ମୁଭ୍ ବି ଆସିପାରେ ଯେ ମାର୍କେଟ 24,000 ଛୁଇଁଦେବ କିମ୍ବା କନସଲଟେସନରେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭିକା ଡାଟା ହିସାବରେ ମାର୍କେଟ ସେଇ 19,200 ଆଉ 400 ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟ, ଆଉ ସେଇ ସପୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ମାର୍କେଟ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ କନସଲଟେସନ୍ ସାଇଡୱେଜ୍ ମୁଭ୍ ଦେଇ 1 ଇୟର୍ ଆଉ 1.5 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ 23,000 ଛୁଇଁବ ବୋଲିକିନା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।